Ano panhipon? So karon maayong gabi ninyo mga dol no. Og karon mang snack ta og sa lagon mga dol no. Do na tay bisol og saging og siyempre silangga nagkuan pag kampad sa sudan para panihapon dron. Utan. Sudan mo kuna. Kamunggay. Tambal sa lagay nga nagbitay. Siyempre ang sudan namo bulad nga sinugba pero kang mamar na kay man kunya sugbahi. Tabangan namo na rog kaon. Oh. And my sister. Two sister. And my baby. I got my baby Kiki. Hi guys. Main gabi. Main gabi guys. Masarap kang magmahal, guys.